اگر یہ آج ویٹو ہو جاتا ہے تو آپ کل کیا ہوتا تو دیکھیں پھر جنگ ہوگی. جنگ کتنی بڑی ہوگی؟ Anything worst can happen. ڈو یو تھنک کہ امریکہ جو ہے وہ ویٹو کرے گا؟ وہ خود نہیں ویٹو کریں گے, اچھا وہ کسی سے کروائیں گے؟ UK سے کروا دیں گے. ملیہ لودھی ایک کریئر جرنلسٹ تو ہیں. ڈو یو تھنک کہ شی ہیز دیٹ پوٹینشیل ٹو پریزنٹ پاکستان کیس ان اے ویری فورسفل وے؟ 9 ملکوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا تو یہ ریزولوشن ایکسیپٹ ہو جائے گی. اگر ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ڈریگ کر کے, اس کو ڈیویٹ کر کے معاملے کو سیٹل کر لے گا تو وہ نہیں ہوگا. سیکیورٹی کونسل کا بہت اہم اجلاس اس وقت جاری ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور کشمیر سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ سب سے پرانا آئٹم شاید موجود ہے. یہ اجلاس بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کی ذمہ داری ہے کہ جو دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے جو فورم یونائٹڈ نیشنز کا بنایا گیا, آج اس کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ظلم ہو رہے ہوں, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, دو ممالک جو ہیں وہ اس ورچ پہ ہوں جہاں پہ ایک بہت بڑی کیٹاسٹرافک قسم کی جنگ ہو سکتی ہو, تو دنیا کے یہ امپورٹنٹ ممالک جو ہیں انہوں نے اپنا رول کس طریقے سے ادا کرنا ہے. ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہمارے دوست ہیں اور کون ہمارے دوست نہیں ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے ایفیکٹولی ہم اپنا کیس یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل اجلاس میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس کی ڈیٹیل, اس کا طریقہ کار, اس کا پروسیجر, کون کون پرماننٹ ممبر اور نان پرماننٹ ممبر ہیں, اس سب کا علم آپ کو ہونا چاہیے. اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے منیب الحق صاحب. منیب صاحب, تھینک یو ویری مچ. دس از اے ویری امپورٹنٹ سیشن گوئنگ آن رائٹ ناؤ. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ 5 پرماننٹ ممبر ہیں اور 10 نان پرماننٹ ممبر سیکیورٹی کونسل کے اندر موجود ہیں, اور پولینڈ اس وقت چیئر کر رہے ہیں. جو سیکیورٹی کونسل کی فارمیشن ہے, ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, پھر ہم اس پہ جاتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے. دیکھیے, سیکیورٹی کونسل کے کل 15 ممبرز ہیں. ٹھیک ہے. ان میں سے 5 P5 ہیں, 5 مستقل ممبر ہیں. ان ممبرز میں امریکہ, رشین فیڈریشن, فرانس, یونائٹڈ کنگڈم اور چائنا. یہ 5 ممبرس ہیں. اچھا, ان کے پاس ایک اختیار ہے ویٹو. رائٹ. ویٹو یہ ہے کہ ڈیورنگ دا سیشن کسی قرارداد پر ان 5 ملکوں میں سے کوئی بھی نو کہہ دے تو اس قرارداد پر بحث نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو وہیں ختم, بحث نہیں ہوگی یا کاروائی بھی نہیں ہوگی. اس پر کاروائی بھی, جب بحث نہیں ہوگی تو کاروائی بھی نہیں. رائٹ. الٹیمیٹلی رائٹ. اب یہ 5 مستقل ممبران ایسے ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے. اچھا, اس کے علاوہ 10 ممبران اور ہیں جو کہ نان پرماننٹ ہیں. یہ 2 سال کے لیے روٹیشن میں آتے ہیں. ان کے لیے ان کا انتخاب جنرل اسمبلی کرتی ہے. رائٹ. اور 2 سال کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے, اور ان کا انتخاب بھی الفابیٹیکلی ہوتا ہے. اس وقت انڈیا اور پاکستان میں سے دونوں کوئی بھی نان پرماننٹ ممبرس نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو نان پرماننٹ ممبرس ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. ان میں سب سے پہلے بیلجیم ہے, دوسرا ایک ملک ہے کوٹو ڈی ایوائر, تیسرا ڈومینک ریپبلک, چوتھا ایکویٹوریل گینی, 5واں جرمنی, 6واں انڈونیشیا, 7واں کویت, 8واں پیرو, 9واں پولینڈ اور 10واں ساؤتھ. اچھا, 2 مسلمان ممالک اس میں آپ نے بتایا کہ انڈونیشیا اور کویت جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قرارداد جو ہے کشمیر کے بارے میں, دس ہیز بین مووڈ بائی چائنا. دس ہیز بین مووڈ بائی پاکستان. مووڈ بائی پاکستان بٹ سپورٹڈ بائی چائنا. رائٹ. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پولش ہم منصب سے بات کی اور ان کو کہا کہ جی, انہوں نے کہا جی بالکل آپ کریں, اور اس کے بعد انہوں نے وہ پروسیجر کے تحت وہ پولش جو پرماننٹ صدر, پولینڈ صدر ہے سلامتی کونسل کا اس وقت اگست کے مہینے. رائٹ. یہ 15 ممبر ہیں, تو 15 ممبر پاکستان کا جو کیس ہے وہ پلیڈ کرنے کے لیے پاکستان کی جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو یونائٹڈ نیشنز میں ملیہ لودھی, شی از گوئنگ ٹو بی دیئر ٹو پریزنٹ پاکستان کیس. از گوئنگ ٹو بی لائک دس. اچھا, انڈیا کی طرف سے ان کے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ موجود ہوں گے. سو اس سیشن میں, یہ جو کنسلٹیٹیو سیشن ہے, 17 لوگ موجود ہیں. 17 ملک موجود ہوں گے. پاکستان اور انڈیا اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے, اور باقی 15 لوگ جو ہیں وہ اس کو سنیں. ووٹنگ جو ہے یہ کلوز ڈور سیشن ہے. از اٹ لائک دس؟ ایبسلیوٹلی بند کمرے کا اجلاس, کلوز ڈور سیشن, ویری سیکرٹ. ویری سیکرٹ. ووٹنگ جو ہے وہ لائک جب کمپلیٹ ڈبیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ووٹنگ ہوگی. قرارداد منظور کرنے کے لیے کتنے ووٹ چاہیے؟ ووٹنگ کا جو پروسیجر ہے, پہلے تو بحث ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب بحث ہوگی تو پاکستان اپنا موقف پیش کرے گا. اچھا, اس میں گزارش کرتا چلوں کہ اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ہیں اینٹونیو گوٹیرس, وہ بھی موجود ہوں گے. اچھا, وہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی, کیونکہ ہنگامی سیشن ہے, ایمرجنسی سیشن ہے. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ نیچر. رائٹ. کیونکہ کشمیر از نو مور اے bilateral issue between India and Pakistan. It is a global problem. It's a global issue and with a global need right now to get it settled down. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ملیہ لودھی ایک
करियर जर्नलिस्ट तो हैं, करियर डिप्लोमेट पता नहीं कितनी हैं. डू यू थिंक शी हैज दैट पोटेंशियल टू प्रेजेंट पाकिस्तान केस इन अ वेरी फोर्सफुल वे? मेरा ख्याल थोड़ी देर बाद इसका पता लग जाएगा. लग जाएगा, ठीक है. वी हैव गॉट अ वेरी स्ट्रांग केस बट इट नीड टू बी प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रांग वे आल्सो. अब मैं आपको बताता हूं, देखिए 15 में से जो अगर 9 अरकान में 9 मुल्कों ने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया तो ये रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगी, प्रोवाइडेड ये वीटो ना हुआ. प्रोवाइडेड वीटो ना. वीटो हो सकता अच्छा, है. देयर आर 2 हो सकता है. कौन कर सकते हैं? देखिए अब ये मुश्किल है कहना, लेकिन 5 में. अच्छा, लेट्स फॉर द सेक ऑफ द डिबेट लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. चाइना तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं. चाइना इज एन आर कैंप. इट्स ऑल आउट फॉर अस एक्चुअली. Absolutely. अमेरिका के लिए कितना मुश्किल है इसको वीटो, बिकॉज अमेरिका अगर वीटो करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका हमें ये बता रहा है कि अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है. और अगर अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है आज के दिन में तो वो अफगानिस्तान से हमसे फेवर नहीं ले सकेगा. डू यू थिंक कि अमेरिका जो है वो वीटो करेगा? Americans are very smart people. They know how to play the cards. They place their card very close to the chest. बट दिस इज द टाइम टू शो द कार्ड्स No, आल्सो. but लेकिन वो खुद नहीं वीटो करेंगे. अच्छा, वो किसी से करवाएंगे? यूके से करवा देंगे. अच्छा, फ्रांस से करवा देंगे. assuming कि चाइना वीटो नहीं कर रहा, अमेरिका वीटो नहीं कर रहा, बाकी 3 ममालिक पीछे रह गए. रशिया जो है, our prime minister has been rubbing shoulder with the Putin actually. Yes. They are at a good rapport with each They other. are good rapport with each other. अच्छा, जो कल की जो पेशरफ थी रशिया के बारे में, रशिया ने इजलास बुलवाने की मुखालफत नहीं की, उसने तायद की. अच्छा, ठीक है. ठीक है जी, कॉल किया जाए सेशन. राइट. और वो सेशन कॉल हो गया. ठीक अच्छा, है. ये चीज़ हमारे हाथ पे जाती है. और करंटली कोई भारत के अच्छे तलकात भी कोई रशिया के साथ कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की कोई ऐसी कोऑपरेशन नजर भी नहीं आती. लेकिन मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि अशरों पुराने ताल्लुकात थे. अगर रशियंस ने कोई पैराडाइम शिफ्ट करना है तो उसके पीछे कोई बड़ी सॉलिड रीजन होगी. नहीं, जो पुराने तलकात अपनी जगह पे देखिए वो तो है, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है मॉस्को में, क्रेमलिन में, वो खत्म नहीं, वो कम हुआ, खत्म नहीं हुआ. अच्छा, ठीक है. उनका जो इन्फ्लुएंस है वो अच्छा, उनका काम हुआ तो हमारा भी तो बढ़ा है ना थोड़ा सा. हमारा बढ़ा. लेकिन मैं आपको गुजारिश करता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा इंतजार करना होगा. राइट. चाइना के मतलब मुझे पता हमारे साथ आएगा. ठीक है. अमेरिका और यूके उधर जाएंगे. ठीक है. फ्रांस ने अभी तक अपने कार्ड शो नहीं किया. रशिया इज 50-50. अब ये थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि रशिया किस तरफ जाता है. राइट. अच्छा, मुझे ये अब बताइए. ये होगा P5. राइट. अगर अब ये वीटो होता है तो अपेरेंटली हमें ये नजर आता है कि चूंकि ये 5 है, इनका गठजोड़ है, अंडरस्टैंडिंग है, कोई एक वीटो करेगा. वो जो कोई एक वीटो करेगा वो पाकिस्तान, मुस्लिम कम्युनिटी और पर्टिकुलरली कश्मीरीज को अपने मुल्क में कैसे फेस करेगा? बिकॉज कश्मीरीज की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन 5. चाइना को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 4 ममालिक हैं वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग. डोंट यू सी कि हर रोज वहां पे आपको मुजाहरे मिलेंगे, आपको एहतजाज मिलेगा, मुसलमानों की तरफ से एहतजाज मिलेगा. मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो मामला है, जो इशू है, ये और मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. अभी कश्मीर का सूरत हाल ये है कि दुनिया की सारी मेजर पावर्स ऑलमोस्ट स्टेक होल्डर बन गई. राइट. अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान में बेलेजरेंसी तो चल रही है. जो दुनिया की सारी जो हम पावर्स हैं, अब भी किसी न किसी मामले में करवट तो लगना है. राइट. अच्छा, अब मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि वो वीटो हो गया तो खत्म नहीं हुआ. अगर करारदाद में 15 में से 9 अरकान में 9 मेंबर स्टेट्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया तो फिर वो रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो जाएगी. करारदाद जो है उसकी लीगल साइड में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं. मैं एक मिनट. जी. अगर वो करारदाद मंजूर हो गई, 15 में से 9 ने करारदाद के हक में वोट दिया, तो सिक्योरिटी काउंसिल दोबारा बैठेगी. अच्छा, दोबारा सेकंड सेशन. अच्छा, जब वो दोबारा सेकंड सेशन पे बैठेगी तो उस वक्त पता लगेगा कि वो क्या फैसला करती है. वो उस वक्त जो फैसला करेगी वो बाइंडिंग होगा इंडिया और पाकिस्तान दोनों पे. अच्छा, वो फैसले क्या हो सकते हैं? मसलन हमारे सामने मिसाल है इराक की, सैंक्शंस लगी, मिलिट्री ऑप्शंस देखे गए. उसमें ये होता है कि आप ईस्टर्न तिमोर और इराक जो है दोनों चैप्टर 7 के तहत कार्रवाइयां हुई. ठीक है. चैप्टर 7 इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल्सो टू द सिक्योरिटी काउंसिल कि वो मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल कर सकते, ताकत का इस्तेमाल चैप्टर 7 के तहत हो सकता है. चैप्टर 6 के तहत नहीं हो सकता. ओके. अच्छा, अब हमें करना ये है, ये जो हमने बरसों से हम बोलते हैं ना 70 साल से कि कौम जिंदा करारदाद है, ये मैं आपको आज बता दूं, ये ट्रक की बत्ती है. जो करारदादें, ये ट्रक की बत्ती है. अच्छा, अनलेस की बाइंडिंग चैप्टर 7 के तहत नहीं है. क्यों नहीं है? उसकी आज मैं आपको बताऊं, ये ट्रक की बत्ती इसलिए है कि चैप्टर 6 के तहत है. ऑलराइट. दे आर नॉट बाइंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. राइट. जब हमारे पास बाइंडिंग नहीं तो चलो अपना काम करो. मतलब उन्होंने मशवरा दिया कि बैठ जाओ, सुलह कर लो आपस में. ठीक है. नहीं होता तो जाओ भाड़ में. जो चैप्टर 7 है वो ये कहता है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो सब मिलके इसको गले से पकड़ेंगे कि भाई. मैं आपके प्रोग्राम की वजह से ये बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि आज मौका है कि आज करारदाद हमारी मंजूर हो जाए. तो अब यूनाइटेड नेशंस को कहें कि आपने जो प्रोसीडिंग्स करनी है सेकंड सेशन में वो चैप्टर 7 के तहत करें. चैप्टर 7 को इन्वोक किया जाए. अब चैप्टर 7 के तहत जो होगी उसमें यूज ऑफ फोर्स भी है.
जिस तरह आपने देखा इराक के मसले पर हुआ, राइट, ईस्टर्न टिमोर के मसले पर हुआ, वो अलग मुल्क बन गया। नहीं कौन लड़ने आएगा इंडिया से, मुझे ये भी तो बताइए देखिए ना। ना, मैं पाकिस्तानी आएगा ना, देखिए हमारे इस्लामी मैं मालिक नहीं हमारे साथ आ रहे। फिर आपकी यूनाइटेड नेशंस खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो जो लेकिन भट्टो साहब ने या कहा तो- था कि विल वाक, आज भट्टो याद आएगा कि भुट्टो कितना याद उसने, है, भुट्टो- मुझे ये बताएं भुट्टो याद। 71 के बाद ये पहला मौका पहला है कि मौका जब है, कश्मीर डिस्कस हुआ। कश्मीर डिस्कस हुआ, लास्ट इन 71 में था, 71 और उस वक्त पोलैंड की करारदाद जो है वो भट्टो साहब ने फाड़ी फाड़ थी। दी थी, तो बिल्कुल क्या फाड़ थी? दी। पोलैंड की रेजोल्यूशन ये थी कि भाई आप सीज फायर करें और बातचीत करें। हाँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि मुल्क के अंदर प्रॉब्लम थी, याया खान वाज नॉट विलिंग टू हैंड ओवर पावर टू शेख मुजीब। ठीक है, भुट्टो साहब ने कहा कि जनाब अगर आपने इसको इकतदार नहीं देना तो फिर आप मुझे दे दें। मैं जाता हूँ अपने मुल्क में, मैं अपने जाता लोगों के साथ, हूँ मैं- अपने मुल्क के we साथ know बात how to करता solve हूँ। these problems। ठीक है जी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जनाब असल में प्रॉब्लम इंटरनल थी, हम इंडिया ने उसको कैश खुआ के उसको ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान को गंदा किया। ठीक है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये हुई कि अगर हम वो करारदाद मान लेते तो पाकिस्तान 5 हिस्सों में तकसीम हुई था। ठीक ठीक, लेकिन हमने क्या किया, वो करारदाद फाड़ के भी कुछ अच्छा नहीं किया। मैं इससे इतफाक नहीं करता कि उसको रेजोल्यूशन को फाड़ देना चाहिए, हाँ। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में सिर्फ एक मौका है जिस पर रेजोल्यूशन फाड़ी गई और भुट्टो लेकिन साहब आज के दिन तक हम उसे याद तो करते हैं ना कि बिकॉज एक बिल्कुल इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एट टाइम टू मेक देम रियलाइज कि भाई ये भी हो सकता है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ एक बात जी, जी। करनी, सिर्फ दिस इज द राइट टाइम फॉर पाकिस्तान टू प्ले इस कार्ड वेरी स्मार्टली, वेरी श्योरली। आज अगर आपने, वो कहते हैं लम्हों ने खता की, कहते हैं ना लम्हों ने खिताब की और सदियों में सजा पाई वाला मामला हो जाएगा। अगर आज कश्मीर हल ना हुआ फिर ये कभी हल नहीं होगा। मैं करारदाद जो है मैं उसके फॉर एंड अगेंस्ट कुछ आर्गूमेंट्स आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान का स्टांस क्या है उस करारदाद में, किस तरीके से मलिया लोधी अपना केस जो है वो प्लीड देखिए करने पाकिस्तान क्या का है स्टैंस बड़ा क्लियर है कि ठीक है। इंडिया ने यकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 को और 35A को ख़त्म कर दिया है, जिससे कश्मीर का खुसूसी स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया है। अच्छा, इंडियंस ये कहते हैं कि आपने भी तो गिलगित बल्तिस्तान जो था उसको आपने शामिल कर लिया, फाटा को शामिल कर लिया, देखिए, आपकी ये टेरिटरीज जो है वो एक सिमिलैरिटीज ड्रा करते हैं। आपने इस बड़ी argument बुनियादी को- बात, आपने बड़ी जी, बुनियादी बात की। देखिए गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, दे आर पार्ट ऑफ द कश्मीर। ठीक ठीक है, है, जो प्लेबेसाइट होना है वो उधर नहीं होना है, वो इधर भी होना है, राइट, दोनों तरफ। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह में और नेहरू में, उसमें लिखा गया था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जिस वक्त साइन हो जाएगा उसके बाद इसके तहत रेफरेंडम होगा। ठीक है, उस रेफरेंडम की मोडेलिटीज 72 साल हो गए, तय नहीं हो सकी। राइट, अच्छा, अब जब मोडेलिटीज तय नहीं हुई तो आज वो मसला इस स्टेज पे आ खड़ा हुआ। भाई स्टेज पे आ गए। ठीक अब सूरत हाल ये है कि अगर इंडिया वो बात उठाता है जिस तरह मुझे लगता है कि वो उठाएगा, बट डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि उनके पास यही आर्गुमेंट है कि उनके पास वो- counter वो argument चाहिए। शोर डाले, ये करे वो करे। उन्होंने कहा कि जी हमने तो अच्छा, वही अब- किया है। अब एक और मैं आपको बात बताऊं। अच्छा, इसमें ये बड़ी स्मार्ट मूव है जो मोदी साहब ने की है, बड़ी कैलकुलेटेड मूव है। इसमें पाकिस्तान का जो सी पैक है वो इफेक्ट होगा, बिकॉज गिलगित और बल्तिस्तान वो एरिया जो कि हमें चाइना के साथ इंटरलिंक करता है। ठीक है, ज़िनजियांग, पाकिस्तान के ये इलाके जो हैं गिलगित बल्तिस्तान, ये इनकी सरहद लगती है ज़िनजियांग के साथ। राइट, ज़िनजियांग वो सूबा है जो कि रकबे के अतबार से सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मुसलमान चाइना में वहाँ उसमें रहते हैं। अब जो सी पैक है वो यहाँ से गुजरा है। ठीक है, अब अगर ये एरिया डिस्प्यूटेड होता है, मुझे बताइए सी पैक कहाँ जाएगा? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब ये बड़ी स्मार्ट मूव है। हाँ। अब चाइना के पास तो चॉइस कोई नहीं कि पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए, ठीक। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि आज अगर बिग पावर्स ने P5 ने कोई वीटो किया या कोई गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया तो मुझे लगता है जंग नविश्ता दबार, हाँ ओके, ठीक ठीक, जंग नविश्ता दबार। हाँ। उनको चाहिए कि इस मामले को किसी तरफ लगाएं। अच्छा नहीं, मुझे ये मामला किस तरफ लगे, एक जुमला, हाँ। इस मामले को प्लेबसाइट के लिए मोडेलिटीज तय करें जो एरियाज मकबूजा कश्मीर के पास हैं। अच्छा, उनको यहाँ मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि इंडिया ने लद्दाख का स्टेटस तो ख़त्म किया है। लद्दाख का और इंडिया का जो बॉर्डर है वो भी अभी तक सेटल नहीं है। ठीक, वो इंटरनेशनल बॉर्डर ही सेटल नहीं है। Right. चाइनीज ये कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, इंडिया कहते हैं हमारा इलाका है। अच्छा, अभी तक जब उसका बॉर्डर सेटल नहीं है तो आप उसके बारे में फैसला कैसे कर सकते हैं? ठीक, आपने किस तरह उसको यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया? आपके पास कोई इख्तियार नहीं था यूनियन टेरिटरी। अच्छा, अब वो मुझे- दोनों को शेयर बैठा, चाइना को भी और मुझे पाकिस्तान को। आज एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे भी इसकी हियरिंग हो रही है। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में आज ये वीटो हो जाता है तो जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है आप उसको किस तरफ टिल्ट करते देख रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान की एक बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट है अनुराधा मसीन, और मेरी उनसे 2 मुलाकातें भी हुई थी इंडिया में। उन्होंने इसको चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया आर्टिकल 370 को मकबूजा कश्मीर असेंबली की परमिशन के बगैर डिसॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, आज इंडियन सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग भी हुई है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि इसको ड्रैग करके, इसको डिविएट करके, कोई दाएं बाएं करके, टाइम पास करके
معاملے کو سیٹل کر لے گا تو وہ نہیں ہوگا. اگر یہ آج ویٹو ہو جاتا ہے تو آپ کل کیا ہوتا دیکھ پھر جنگ ہوگی. تو جنگ ہی ہے. رائٹ. وہ جنگ کتنی بڑی ہوگی؟ کچھ اس میں anything worse can happen. anything worse can happen. Right. I mean, this is a very alarming news. Anything worse can happen. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عالمی اداروں نے بھی فیصلہ نہیں کرنا تو پھر کس نے فیصلہ کرنا؟ That means the Kashmiris are pushed to the wall they've been- and we are cornered also. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کے پاس جائیں. ہم اپنے زور طاقت سے پھر اپنے معاملات طے کریں. اچھا یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. دونوں طرف میں مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر کے they are almost in a state of war with each other. ٹھیک ہے. اب اگر یہ آپ کو یاد ہوگا 48, 65, 71 تینوں جگہ تینوں دفعہ جب وار ہوئی تھی تو اس سے پہلے جھڑپیں ہوئی تھی. وہ جھڑپیں جب ایک خاص سٹیج کراس کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ رائپ ہو کے وار کی طرف جاتی ہیں. رائٹ. اب بھی سچویشن وہی ہے جو 48 میں تھی, 65 میں تھی, 71 میں تھی. اچھا اب انفارچونیٹلی جو ڈرا بیک ہے وہ یہ کہ دونوں بوتھ آر نیوکلیر پاورز. انڈیا از اے نیوکلیر پاور, پاکستان از اے نیوکلیر پاور. جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں آئی بال ٹو آئی بال کانٹیکٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے ان کا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آج کی رات کوئی فیصلہ کن نہیں ہوتا تو پھر مجھے لگتا ہے معاملات جنگ کی طرف جائیں گے. اور جنگ میں دو ایٹمی ہمسایوں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے پتہ نہیں اس میں کون جیتے گا اور پتہ نہیں کون اس میں ہارے گا. تھینک یو ویری مچ منیب صاحب. یہ بہت خطرناک جنکشن ہے کہ آج اگر عالمی طاقتوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا, آج وہ کسی طرف حق کی طرف نہ بیٹھے, انہوں نے نہ بتایا کہ کون حق پہ ہے اور کون حق پہ نہیں ہے, تو یہ معاملہ خطرناک ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور وہ ڈائریکشن ہے جنگ. اللہ کرے یہ جنگ اوورٹ ہو, اللہ کرے کہ سینٹی پرویل کرے اور امن جس کے ہم سب دائی ہیں اور خواہش مند ہیں وہ ہمارے خطے کا رخ بھی کرے. تھینک یو ویری مچ.